Hello friends, at this time we will discuss applications or sites that are based on AI. This video that you are watching was created using AI, the name of the site is Steve.ai. And this video uses the text-to-video feature. Go ahead, here's how to make it. Halo teman-teman, hari ini kita akan mengeksplor, mengotak-atik situs namanya Steve AI. Ini linknya ya. Steve AI adalah satu situs AI yang bisa membuat apa kita akan coba. Kita udah login seperti biasa, seperti ini tampilannya ya. Ada banyak fitur di sini dan masih ada yang coming soon, ada yang improve. Kita akan coba dulu. Yang pertama, text to video. Kita coba satu persatu ya, pengen tahu nih. Type to video, live video, animation, live video atau animation. Coba live dulu aja lah. Horizontal, kategorinya apa nih? Portofolio atau apalah. Oke, kita bisnis aja dulu ya. Explainer video aja. Backlink promo, pilihannya ada di sini banyak. World class. Create sample script. Oh, ini sample scriptnya ya. Ini beberapa script atau namanya teks. Oke, kita sudah coba. Your design. Kita pilih mana desainnya ya. Mana nih? Apakah ini? Apakah ini? Kita coba yang ini aja dulu lah. Video ini ya. Pilih. Scene loading. Dan kita tunggu hasilnya. I can't be live. Really, not much money. And let's join with us. Okay, enough. And let's publish. Your video is ready to publish. Onega Class HD 720 ya. Okay. And download. We wait a few minutes. Steve AI for making videos using text to video is very easy, but the limitation in the picture